अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लिसनर्स ऑफ हॉन्टेड सेंटर। आइए सुनते हैं दिल को दहला देने वाली बहुत ही खौफनाक कहानी। जिन हजरात को रात को सोते हुए डर लगता है, इनसे गुजारिश है कि कहानी को दिन के टाइम सुने। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। हम बहुत मेहनत से ये कहानी आप तक लेकर आते हैं। चलें बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। 2 साल पहले की बात है। सर्दियों का मौसम था। रात के 7:30 बजे का वक्त होगा। मैं और मेरे दोस्त आमिर, इमरान और तोकीर गली में खड़े बातें कर रहे थे। धुंध बहुत थी। इतने में हमारा एक दोस्त दानियाल हमारे पास आया। इसने ट्रैक सूट पहना हुआ था, हाथ में एक पानी की बोतल और एक छोटा सा बैग अपने कंधे पर रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी खेल के लिए जा रहा है। हमने इससे पूछा, खैर तो है, तुम इस वक्त इतनी सर्दी में क्या खेलने जा रहे हो? दानियाल ने कहा, अरे नहीं यार, मैं कोई खेल खेलने नहीं जा रहा, बल्कि जिम जा रहा हूँ सदर कैंट में। और आज मेरा पहला दिन है। और पता है, मेरा कज़न बॉबी वहाँ का कोच है। इसने मुझे कहा है कि तुम रोज़ाना क्लब आओगे तो तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी बन जाएगी। ये बड़े बड़े डोले शोले और बड़ी सी छाती होगी। हम सब दोस्त बड़ी हैरत से इसकी तरफ देख रहे थे और हम इसकी बातों पर एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कुरा भी रहे थे, क्योंकि दानियाल जैसे हमें ये सब बता रहा था, इससे वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था। लेकिन इसकी बॉडी को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इसकी बॉडी इतनी जल्दी ऐसी बन जाएगी जैसे वो बता रहा था। मैंने दानियाल से कहा कि अच्छा, तो तुम्हारा कज़न बॉबी वहाँ का कोच है, फिर तो तुम हमारी भी इस जिम में एंट्री करा सकते हो। दानियाल ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो तो मुझे पहले ही कह रहा था कि दोस्तों को भी साथ लेकर आना, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। दानियाल की ये बात सुनकर मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा, क्यों भाई, क्या ख्याल है, चलें फिर आज से जिम? वैसे भी हम लोग इस वक्त फारिग ही होते हैं। दोस्तों ने कहा, हाँ ये ठीक है, ऐसे में हम थोड़ा घूम फिर लिया भी करेंगे रात के वक्त। दानियाल ने कहा, ठीक है, पर हमें वहाँ बाइक पर नहीं जाना, हम पैदल वॉक करते हुए जाएंगे ताकि हमें जिम में वार्म अप की ज़रूरत ना पड़े। मैंने कहा, यार वो क्लब बहुत दूर है, हम बाइक पर ही चलते हैं। दानियाल ने कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे एक शॉर्टकट रास्ता मालूम है, वहाँ से हम आसानी से आधे से भी कम वक्त में जिम पहुँच जाएंगे। मैंने कहा, वो कौन सा रास्ता है जो हमें नहीं पता? दानियाल ने कहा, तुम्हें पता होगा यार, पर तुम वहाँ से गुजरे नहीं होगे। इतने में मेरा दोस्त इमरान बोला, यार दानियाल, तुम कहीं धोबी घाट वाले रास्ते की बात तो नहीं कर रहे? दानियाल ने कहा, हाँ देखा, तुम लोगों को पता है। मैंने इमरान को कहा, यार पर वो रास्ता तो बहुत सुनसान है और वहाँ धोबी घाट के साथ एक ग्राउंड भी है जिसमें अंग्रेज़ों की दौर की कब्रें भी हैं, जहाँ कामी यानी मेरे दोस्त कामरान को एक अजीब सी चीज़ भी नज़र आई थी, जिसके बाद वो बहुत बीमार हो गया था। दानियाल ने कहा, यार पर वो तब की बात थी और उस वक्त वो अकेला जो गुजरा था, पर आज वक्त बदल गया है और वैसे भी हम इतने सारे हैं। मैंने कहा, यार फिर भी एक बार सोच लो, हम किसी और रास्ते से चलते हैं। दोस्तों ने कहा, यार जाहिद, तुम लोगों के घर में भी तो बहुत बार शैतानी चीज़ें आई थी, क्या तुम उनके डर से घर छोड़ गए थे? मैंने कहा, यार वो बात और थी, तुम लोग समझ नहीं रहे, वहाँ पुराना कब्रिस्तान है, वो भी अंग्रेज़ों का, और वैसे भी वहाँ के लोग भी रात के वक्त बाहर नहीं जाते। दानियाल ने कहा, यार जाहिद, सीधे सीधे बोल दो कि तुम डर गए हो। दानियाल की यह बात सुनकर मैं थोड़ा गुस्से में आ गया और मैंने कहा, तुम लोगों को पता है मैं किसी शैतानी चीज़ से नहीं डरता, लेकिन जानबूझकर इन चीज़ों से पंगा लेना मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। इतने में इमरान ने कहा, यार आप चलो भी, वैसे भी वो चीज़ें कौन सा वहाँ सर्दी में बैठकर आग सेक रही होंगी। दानियाल ने कहा, आप चलना है कि नहीं? मैंने कहा, चलो यार, अब जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद हम सब लोग जिम की तरफ चलने लगे और कुछ देर चलने के बाद हम धोबी घाट के पास पहुंच गए। अब वहां से हमें शॉर्टकट लेना था और वो भी इस खुले मैदान में जहां अंग्रेज़ों का पुराना कब्रिस्तान था, जो कि बहुत दूर तक फैला हुआ था। ऐसा लगता था कि या तो ग्राउंड कब्रिस्तान में शामिल हो गया है या फिर कब्रिस्तान ग्राउंड तक फैल गया है। पर हम किसी भी खतरे से बेखबर इसकी तरफ बढ़ने लगे। रात के वक्त तो इस जगह पर बहुत अंधेरा था, सिर्फ धोबी घाट तक स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी
और धुंध भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हर तरफ मैदान ही था और खुली जगह होने की वजह से हमें हर तरफ सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा था। हम बातें करते हुए जा रहे थे कि इतने में एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था। वो हमें देखकर रुक गया और बोला, अरे लड़कों रुको, तुम कहाँ जा रहे हो, मेरी बात सुनो। ये कहकर वो हमसे बहुत दूर होकर खड़ा हो गया। हमने इसकी तरफ देखा तो वो हमें बुला रहा था, लेकिन वो हमसे दूर होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। इमरान ने इस आदमी को कहा, क्या हुआ भाईजान, क्या मसला है? वो आदमी बोला, पहले आप सब वहाँ से यहाँ आ जाओ, फिर बताता हूँ। हम सब दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मैंने कहा, चलो यार इसकी भी सुन लेते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। ये बोलकर हम सब इसकी तरफ चलने लगे। एक दोस्त आमिर ने कहा, यार मुझे तो ये कोई चोर डाकू लग रहा है, ज़रा चौकन्ने रहना। मैंने कहा, अरे नहीं, चोर डाकू इतने पागल नहीं होते कि अकेले ही 5 बंदों से पंगा ले ले। और हम जब इस आदमी के पास गए तो इसने फिर हमें कहा, तुम लोग कहाँ से आए हो और इस ग्राउंड की तरफ क्यों जा रहे हो? दानियाल ने कहा कि हम लोग धर्मपुरा से आए हैं और हम इस ग्राउंड से शॉर्टकट रास्ते से होते हुए सदर हेल्थ क्लब जा रहे हैं। वो आदमी फौरन से बोला, नहीं नहीं, वहाँ मत जाओ, तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? इस आदमी की ये बात सुनकर हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर अचानक से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तभी इमरान ने इस आदमी से कहा, ओ भाईजान, क्या कोई नशा तो नहीं करके आए? आदमी ने कहा, अरे तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे, मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ और इस ग्राउंड में आए रोज़ कोई ना कोई खौफनाक वाक़या होता रहता है। इस वजह से बहुत से लोग तो यहाँ दिन में भी नहीं गुजरते और तुम लोग रात के वक्त इस ग्राउंड में जा रहे हो। मुझे इस आदमी की बात में थोड़ा वज़न लगा। मैंने दोस्तों को कहा, यार मुझे लगता है कि हमें इसकी बात पर गौर करना चाहिए, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मेरे दोस्तों ने कहा, क्या यार जाहिद, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो, 10 मिनट की तो बात है, हमने जल्दी से ग्राउंड पार कर लेना है। वो आदमी जल्दी से बोला, अरे तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे, मैंने अभी इसी जगह पर किसी चीज़ को देखा है, इसी वजह से मैं जल्दी से यहाँ आया हूँ। दानियाल बोला, यार तुम सब चुप करो 1 मिनट। इसके बाद दानियाल ने इस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, ओ भाईजान, अब तुम ज़रा ये बताओ कि तुमने क्या चीज़ देखी? वो आदमी बोला कि वो कोई दुल्हन के लिबास में औरत थी, जो कि पहले तो किसी जानवर की तरह चलती हुई मेरे करीब आ रही थी। मैंने इसे एक नज़र देखा और मैं अपने रास्ते पर चलने लगा। फिर अचानक से इसने मुझे मेरे नाम से आवाज़ दी और मैं तभी समझ गया कि ये कोई औरत नहीं बल्कि कोई हवाई चीज़ है। इसके मेरे करीब आने पर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़ते हुए इधर तक आ गया और आगे देखा तो तुम लोग आ रहे थे। दानियाल इस आदमी की बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। इतने में वो आदमी गुस्से में आ गया और बोला, मैं तुम्हें खतरे से आगाह कर रहा था और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, आगे तुम्हारी मर्जी। दानियाल ने कहा, यार छोड़ो सब बातें, हम पहले ही लेट हो चुके हैं, चलो अब चलते हैं। हम बातें करते हुए ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगे। धुंध की वजह से हमें मुश्किल से ही 10 कदम आगे तक नजर आ रहा था और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ठंड भी बढ़ती जा रही थी। इमरान और दानियाल हमसे थोड़ा आगे चल रहे थे, आमिर और तोकीर मेरे साथ चल रहे थे। तभी अचानक से बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जो कि करीब से ही आ रही थी। इमरान और दानियाल चौंक गए और दौड़कर हमारे साथ चलने लगे। मैंने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, 2 पहलवान तो बिल्ली की आवाज़ से ही डर गए। दानियाल ने कहा, नहीं यार, हमने सोचा तुम्हारे साथ ही चलते हैं। इसके बाद वही बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनाई दी और आमिर डर से कांपने लगा। हम भी इसकी तरफ देखकर चौंक गए। वो तेज़ी से सांस लेते हुए इसकी तरफ हाथ करके कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, पर इसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने कहा, आमिर क्या हुआ, क्या है वहाँ? वो बोलने की कोशिश कर रहा था पर इसकी आवाज़ इसके मुंह से बाहर नहीं आ रही थी। इतने में दानियाल ने एक साइड से मेरे बाजू को पकड़ लिया और कांपने लगा। फिर मैंने आमिर से पूछा, यार आराम से, रिलैक्स हो जा, कुछ नहीं हुआ। तो कीर ने आमिर की कमर पर हाथ मलना शुरू कर दिया। इमरान ने आमिर के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए इसे हिलाया और पूछा, आमिर बता क्या हुआ है, क्यों डर रहा है? तू ये देख, हम सब यहाँ हैं, बता क्या हुआ है? आमिर ने कांपता हुआ हाथ फिर से इस साइड पर करते हुए बहुत ही धीमे अंदाज में कहा,
وہاں قبر پر کوئی لمبی سی لڑکی لیٹی ہوئی ہے، جو کہ اتنی لمبی ہے کہ اس کا سر پہلی قبر پر تھا اور اس کے پاؤں تیسری قبر سے نیچے لٹک رہے تھے۔ عمران نے کہا تو میں کہیں اس پاگل آدمی کی باتوں نے تو نہیں پریشان کر دیا جو ہمیں دھوبی گھاٹ کے پاس ملا تھا؟ عامر نے کہا نہیں یار، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ لڑکی واقعی میں ہے اور اس نے دلہن کا سوٹ بھی پہنا ہوا ہے۔ میں نے عامر سے پوچھا تم نے اس کا چہرہ دیکھا کیا؟ عامر نے کہا نہیں، اس کا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، اس وجہ سے میں نہیں دیکھ سکا، پر اس نے میری طرف منہ کیا۔ دانیال نے عامر سے پوچھا کیا وہ لڑکی اب بھی وہیں پر ہے؟ عامر نے کہا پتہ نہیں یار، پر مجھے لگتا ہے شاید وہ وہیں ہوگی۔ عمران نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا چلو اب آگے تمہارا کام ہے، چل کر دیکھو لڑکی کیا کر رہی ہے اس ویران گراؤنڈ میں۔ میں نے کہا یار تمہارا دماغ تو نہیں خراب؟ یہ جس لڑکی کی بات کر رہا ہے وہ اس کے بتائے گئے حساب سے 15-16 فٹ اونچی ہے، اور اگر واقعی میں ہی ایسا ہے تو وہ لڑکی نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ عمران نے کہا سیدھے سے بولو نا، تم ڈر گئے ہو۔ میں نے کہا تمہیں کتنی بار بولوں، میں کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن جان بوجھ کر ایسی شیطانی چیز سے پنگا لینا مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ توقیر نے کہا ہاں زاہد صحیح کہہ رہا ہے۔ میں نے عامر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا یار عامر، تم نے واقعی میں دیکھا تھا کہ وہ لڑکی ہی تھی؟ عامر نے کہا ہاں زاہد بھائی، وہاں لڑکی ہی تھی، پر وہ بہت لمبی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اچھا یار ٹھیک ہے، پھر چلتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کون ہے۔ یہ کہہ کر میں اس طرف جانے لگا جس طرف عامر کو لڑکی نظر آئی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں اپنے دوستوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور ان قبروں کی طرف دیکھنے لگا، پر مجھے وہاں کوئی لڑکی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس جگہ کھڑے ہو کر اپنے دوستوں کو آواز لگائی کہ یہاں تو کوئی لڑکی نہیں ہے۔ میرے دوست دھند کی وجہ سے مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، پر ان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ مجھے دور سے ہی کہہ رہے تھے ذرا صحیح سے ادھر ادھر دیکھو، لڑکی وہی ہوگی۔ میں ڈر رہا تھا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، پر اپنے دوستوں کے سامنے ہیرو بننے کا شوق چڑھا تھا مجھے، اسی لیے میں نے تھوڑا اور آگے جانے کا فیصلہ کیا اور قبروں کے بیچ سے ہوتا ہوا تھوڑا اور آگے چلا گیا۔ اتنے میں عجیب سی آواز آئی جیسے کوئی بلی رو رہی ہو۔ میرے پورے جسم میں جیسے ایک دم سے ڈر کی لہر دوڑ گئی۔ میں اچانک چونک سا گیا اور ایک کپ کپی طاری ہو گئی، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ جب بھی رات میں ہم اکیلے گھر سے باہر کسی سنسان جگہ پر سے گزر رہے ہوں اور اچانک سے رونگٹے کھڑے ہونے لگے اور جسم میں اچانک سے ایک سنسناہٹ سی ہونے لگے، تو سمجھ لو کہ تم کسی شیطانی چیز کے آس پاس ہی ہو، جیسے کہ تم بالکل اس کی حدود میں آ گئے ہو۔ یہ سوچ کر مجھے اب ڈر لگنے لگا تھا، اور اوپر سے وہ بلی کے رونے کی آواز بھی خوفناک لگ رہی تھی۔ میں نے بہت زیادہ ہمت کر کے آرام آرام سے اپنی کانپتی ہوئی گردن اپنی دائیں جانب اور پھر بائیں جانب گھما کر دیکھا۔ دور دور تک سوائے قبروں کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک سے سب کچھ ایک دم سے خاموش ہو گیا اور بلی کی آواز بھی بند ہو گئی، اور اتنی زیادہ خاموشی ہو گئی کہ مجھے اپنی کانپتی ہوئی سانسوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ تبھی اچانک سے مجھے بھاری سی دھم کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اونچی جگہ سے زمین پر چھلانگ لگائی ہو۔ میں نے جلدی سے چونک کر اس طرف دیکھا جس طرف سے آواز آئی تھی، پر وہاں مجھے کوئی نظر نہیں آیا، اور جیسے ہی میں نے واپس مڑ کر قبروں کی طرف دیکھا تو اچانک سے مجھے اپنے سامنے چند قدم کے فاصلے پر ایک لڑکی نظر آئی، جو کہ ایک لاش کو سامنے رکھ کر اس کے پاس ایک قبر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لاش پر جھک کر رو رہی تھی، جس کا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، پر جیسے ہی میں نے اس پر غور کیا تو وہ رو نہیں رہی تھی، بلکہ اس لاش کا گوشت اپنے ہاتھوں سے نوچ نوچ کر کھا رہی تھی، جو کہ اس کے سامنے پڑی تھی۔ لیکن یہ لڑکی بالکل ویسی نہیں تھی جیسا کہ عامر نے بتایا تھا، کیونکہ نہ تو اس کا قد اتنا لمبا تھا اور نہ ہی یہ کسی دلہن کے لباس میں ملبوس تھی، بلکہ یہ ایک سفید سے لباس میں ملبوس تھی۔ اور تھوڑی ہی دیر میں مجھے کسی کے گرانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا پر کوئی نہ تھا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ وہ آواز اس لڑکی کی طرف سے ہی آ رہی ہے۔ وہ جانوروں کی طرح اس لاش کا گوشت کھاتے ہوئے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی۔ میں پوری طرح سے اتنا ڈر گیا تھا کہ میں اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں پا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا پورا جسم بے جان ہو چکا تھا اور دل و دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اتنے میں مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو مجھے دھند میں ہلکی سی پرچھائی دکھائی دی، پر وہ کون تھا یہ پتہ نہیں چل رہا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے تھوڑا دور کھڑا ہوا تھا۔
तभी भारी सी आवाज़ में किसी के हंसने की आवाज़ मुझे इस लड़की की तरफ से आई। मैंने फ़ौरन लड़की की तरफ देखा तो वो भी वहाँ नहीं थी और ना ही वो लाश थी जिसे वो खा रही थी। ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, जैसे मैं जागते हुए कोई ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन हंसने की आवाज़ वक्फे वक्फे से मेरे आसपास से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है, जो कि मेरे करीब आके हंसता है, और जैसे ही मैं इसको देखने की कोशिश करता हूँ तो वो कहीं छुप जाता है। मैंने सोचा शायद मुझे सिर्फ ये तंग करना चाह रहा है। मैं कब्रों के बीच से होता हुआ वापस जाने लगा। तभी अचानक से किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरी जैसे जान ही निकल गई। मैंने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़की मेरे पीछे खड़ी थी। इस बार मैं इसको देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि इसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और इसके बाजू आम इंसानों से ज़्यादा लंबे, क्योंकि वो हमारी बेहतरी के लिए ही सोच रहा होता है, वे थे। मैं अभी इसको देख ही रहा था कि अचानक किसी ने पीछे से मेरे कान के पास आकर कहा, चले जाओ यहाँ से वरना मरोगे आज। मैंने जल्दी से पीछे की तरफ देखा पर कोई नज़र नहीं आया, और जैसे ही मैंने वापस लड़की की तरफ मुंह किया तो इस लड़की ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा, जिसकी वजह से मेरा सर चकरा गया और वो लड़की ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। इसकी शक्ल पूरी तरह से डरावनी हो चुकी थी और इसके मुंह पर आंखें ही आंखें थी। ऐसी डरावनी चीज़ मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं अपने चेहरे को मलता हुआ पीछे हट रहा था, क्योंकि अब मैं समझ गया था कि ये कोई शैतानी चीज़ है और आज ये मुझे नहीं छोड़ने वाली। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की की तरफ देखते पीछे की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक से किसी ने मेरे पाँव को पकड़ लिया। मैंने अपने पाँव की तरफ नज़र मारी पर मुझे कोई नज़र ना आया, पर ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी टांगों को दोनों हाथों से पकड़कर इनसे लिपटा हुआ है, पर वो नज़र नहीं आ रहा था। तभी वो लड़की मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं पूरी तरह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर मेरी सारी कोशिश बेकार जा रही थी, क्योंकि किसी ने बहुत मजबूती से मेरे दोनों पाँव एक जगह साकित कर दिए थे। मैंने अपने दोस्तों को आवाज़ देने की बहुत कोशिश की, लेकिन डर के मारे आवाज़ नहीं निकल रही थी, और वो लड़की अपनी उंगलियों को चाटती हुई मेरी तरफ बहुत ही आराम से आ रही थी। इसकी शक्ल पूरी तरह मनहूस हो गई थी, जिसको तो मैं कभी ख्वाब में भी दोबारा न देखूं। इस वक्त सिर्फ मुझे यही लग रहा था कि आज तो मेरा काम तमाम होने ही वाला है। मैं इसकी शक्ल को नहीं देखना चाह रहा था, इस वजह से मैंने नज़रें नीचे की और मैंने जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। इतने में मेरी नज़र अपने पाँव की तरफ पड़ी तो मुझे अपने टांगों के पास एक सर नज़र आया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पाँव में कोई बैठा हुआ है और इसने मेरी टांगों को पकड़ा हुआ था, जबकि पहले अपने पाँव छुड़ाते हुए मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने हिम्मत करके इसके बाल पूरी ताकत से नोच डाले, और जैसे ही मैंने इसके बाल नोचे इसने खौफनाक सी चीख मारी और फौरन मेरे पाँव को छोड़ दिया। मैंने कोई कब्र नहीं देखी और ना ऊंचा नीचा रास्ता देखा, और कब्रों के ऊपर पाँव रखता हुआ वहां से भाग निकला। मैं इस कदर अंधाधुंध भाग रहा था कि भागते हुए मैं आमिर से जा टकराया और हम दोनों ज़मीन पर गिर गए। फिर मैं जल्दी से उठा और भागने लगा। इमरान ने जल्दी से मुझे पकड़ लिया और पूछा, कहाँ भाग रहे हो? मैंने बिना देखे ही अपने आप को छुड़वाने के चक्कर में इमरान के मुंह पर 2-3 मुक्के मार दिए, जिससे इसकी नाक से खून बहने लगा। इतने में तोकीर और आमिर ने जल्दी से मुझे पकड़कर झिंझोड़ा। तभी मुझे पता चला, ओ ये तो मेरे दोस्त हैं। मैं पागलों की तरह इनके चेहरों पर हाथ फेरने लगा और इनके नाम लेने लगा। उन्होंने मुझे कहा, अरे क्या हो गया है और तुमने इमरान को क्यों मारा है? मैंने इमरान की तरफ देखा तो इमरान अपनी शर्ट से अपनी नाक को साफ करते हुए डरते हुए अंदाज में मेरी तरफ देख रहा था। मैं इमरान के पास गया तो इमरान डर के पीछे हट रहा था। मैंने कहा, यार सॉरी, देख मुझे पता नहीं था तुम हो, मैं तो बस अपने आप को छुड़ा रहा था। तो अफरा तफरी में बस मुझसे गलती हो गई। इमरान ने कहा, ये तो बता दो, ये अंधों की तरह तुम किधर जा रहे थे? मैंने कहा, यार आमिर की बात सच थी, वो वाकई में ही कोई डरावनी चीज़ है और ऐसा लगता है वो एक नहीं बल्कि 2 चीज़ें हैं। इमरान ने कहा, अच्छा इसका मतलब है तुम इनसे डर के भाग रहे थे? मैंने कहा, हाँ यार, इसने तो मुझे आज मार ही देना था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने फ़ौरन आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और इससे जान छुड़वा ली, वरना आज शायद तुम्हें मैं जिंदा नजर ना आता। इमरान ने कहा, इसका मतलब है हमें अब जल्दी से इधर से निकल जाना चाहिए, वरना ये ना हो कि वो चीज़ें तेरे पीछे यहाँ भी आ जाएं। इमरान की ये बात सुनकर आमिर और दानियाल और तोकीर भी पूरी तरह डर गए। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि किसी के भागते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी।
ہمیں ایسا لگا کہ جیسے کوئی ہماری طرف بھاگتے ہوئے آ رہا ہے۔ اتنے میں توقیر نے ایک سائڈ پر دیکھتے ہوئے کہا، یار وہ کھمبا پہلے تو یہاں نہیں تھا۔ ہم سب نے توقیر کی بتائی گئی سائڈ پر دیکھا تو وہاں واقعی میں ہی ایک بڑا سا کھمبا دکھائی دے رہا تھا جو کہ پہلے نہیں تھا۔ ہم سب دوستوں کی نظریں اس کھمبے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ میں اس کھمبے کو دیکھتا ہوا تھوڑا آگے چلا گیا تو ایسا لگا وہ کھمبا نہیں بلکہ بنا شاخوں کے کوئی درخت جیسا لگ رہا تھا جو کہ ہم سے کچھ ہی فاصلے پر تھا، پر دھند کی وجہ سے وہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور میرے دوست بھی دور کھڑے اس کھمبے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں اپنے دوستوں کی طرف آتے ہوئے ان کو اس درخت کے بارے میں بتانے ہی والا تھا کہ میری نظر اپنے دوستوں کی تعداد پر پڑی تو مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ میں نے اپنی آنکھیں ملتے ہوئے دوبارہ دیکھا تو مجھے دانیال، عامر، عمران اور توقیر کے ساتھ کوئی اور بھی کھڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا جو کہ بالکل ان سے ایک قدم پیچھے کھڑا اس کھمبے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ یہ پانچواں انسان کون ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کیونکہ دھند میں دور سے چہرے پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ میں نے وہیں سے کھڑے ہو کر اپنے دوستوں کو آواز دی، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جب میرے دوستوں نے اس بندے کی طرف دیکھا تو ان کے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ وہ کوئی نہیں تھا بلکہ میری ہی شکل میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اپنے دوستوں کی طرف بڑھا۔ اتنے میں اس پانچویں بندے نے دانیال کو گلے سے پکڑ لیا اور ایسے اوپر اٹھا لیا کہ جیسے دانیال کا کوئی وزن ہی نہ ہو۔ میں نے بھاگتے ہوئے اس کو دھکا مارا جس سے وہ پانچواں بندہ گر گیا اور دانیال بھی اس کی پکڑ سے چھوٹ گیا۔ تو توقیر نے جلدی سے دانیال کو اٹھا کر کھڑا کیا۔ اتنے میں اس پانچویں آدمی نے عامر کو پکڑنا چاہا۔ عمران نے آگے بڑھ کر اس بندے کے منہ پر تھپڑ مارنے کی کوشش کی تو اس نے عمران کو پکڑ لیا، اس کو زمین پر لٹا کر اس کا گلا دبانے لگا۔ تو توقیر نے بھی ہمت کر کے اس بندے کا ہاتھ پکڑ کر عمران کی گردن سے ہٹانا چاہا، پر وہ عمران کو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس بندے کے منہ پر لات ماری تو اس نے عمران کو چھوڑ دیا اور میری طرف اٹھ کر آیا۔ میں آرام سے پیچھے ہٹنے لگا، وہ میری طرف گھراتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ میں نے توقیر کو کہا، ادھر آؤ، یہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ عمران نے پتہ نہیں کہاں سے اینٹ اٹھائی اور بھاگ کر اس کے سر پر دے ماری، اور جیسے ہی اینٹ اس کے سر پر لگی تو اس نے اتنی خوفناک آواز نکالی کہ ہم سب میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اتنے میں عامر نے واپس دھوبی گھاٹ کی طرف بھاگتے ہوئے کہا، دیکھو وہ کیا ہے؟ ہم نے جب اس کی بتائی ہوئی جگہ کی طرف دیکھا تو وہ جسے ہم کھمبا یا درخت سمجھ رہے تھے وہ کوئی اور ہی چیز تھی جو ہماری طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ اب ہم بے بس ہو چکے تھے کیونکہ اس پانچویں بندے سے لڑتے ہوئے ہمیں ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ وہ ہماری طرح ہی نظر آ رہا تھا، لیکن وہ لمبی سی بلا کیا تھی اور وہ ہمیں کیا کر دیتی ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ہماری تو اس کو دیکھتے ہی جان نکل رہی تھی، جبکہ وہ ہمیں صاف دکھائی بھی نہیں دے رہی تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی کھمبے نے بڑا سا کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے اور وہ ہماری طرف آ رہا ہے۔ عامر ڈرپوک ضرور تھا، پر اس نے بھاگتے ہوئے ہمیں یہ سمجھا دیا تھا کہ اب کھڑے رہے تو مر جائیں گے۔ اس وجہ سے ہم اس رات کلمے پڑھتے ہوئے ایسے وہاں سے بھاگے کہ اپنے گھر میں بھی بھاگ کر داخل ہوئے، اور جیسے ہی ہم گھر پہنچے تو ہمیں ایسا بخار چڑھا کہ 5 دن تک ہم میں سے کچھ لوگوں کو تو صحیح سے ہوش بھی نہیں آ رہا تھا، جن میں سے میں، عمران اور دانیال سر فہرست تھے۔ چھٹے دن جا کر ہماری طبیعت ٹھیک ہوئی، اور 7ویں دن جب ہم لوگ اکٹھے ہوئے تو عمران نے کہا، سناؤ بھائی، اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، یار سب کچھ ٹھیک ہے، پر میرے گال پر تھوڑی جلن ہو رہی ہے، اس چڑیل نے تھپڑ مارا تھا۔ تو توقیر نے کہا، چلو کوئی بات نہیں، تم اس کے تھپڑ کو پیار کی نشانی ہی سمجھ لو۔ توقیر کی یہ بات سن کر ہم سب خوب ہنسے۔ اتنے میں عامر نے کہا، یار کاش ہم اس دن اس آدمی کی بات مان لیتے۔ عمران نے کہا، ہاں وہ بیچارہ صحیح کہہ رہا تھا اور ہم اسی کا مذاق بنا رہے تھے۔ توقیر نے کہا، یار یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ جب بھی کوئی بڑا کسی قسم کا کوئی رسک لینے سے منع کرے تو ہمیں اس کی بات فوراً مان لینی چاہیے، کیونکہ وہ ہماری بہتری کے لیے ہی کہہ رہا ہوتا ہے۔ عمران نے کہا، یار بات 100% درست ہے، لیکن ذرا سوچو، اگر ہم وہاں نہیں جاتے تو اس زاہد کو اس شہزادی کے پیار کی نشانی کیسے ملتی؟ یہ کہتے ہوئے عمران اپنے گال پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ عمران کی بات پر ہم سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ ایسے ہی دلچسپ اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کیجیے۔